Dakal tamo kilalang tao, may nga mate, uling king atake king puso. Akakit mo lang ng kasikan potang kay, mabigla na kamo, kabud niya may wala. Kailangan tayong sesening kaya katamong puso, uling patseya ning mituran, 50-50. Kaya kasigurado na malyari. Tana panahin itang miras kaketang puntong magpanulo ka para king kaya ang puso. Ngayon pa mo sesentane. Kaya kung magtinda, at makasali kayo, mas kinuha ka rin king kareng mall, kareng maliwaliwang magtinda, butika, yan. Omega 3, masanting nga kaya katamong puso, maragulya sa sao, para kayong puso, utak at kayong overall health. At luya klase ing omega 3, tingmanin batan kayong tanaman, itang sandang ALA, kay bat ka rin asan ang pong seafoods, itang EPA ang pong DHA. Kaya mag-produce sa makanya ning kaya katamong katawan. Ngini kailangan tamong mangan at kalakasan para akwa tayo itang sapat a kailangan nanin kaya katamong katawan. Siyempre, marakal tao, naman aware kayong makanyan, kaya minsan nga, naman makapangan asan king kilom na ning parumingo. So alayang akakuwang EPA at DHA ing kaya katamong katawan ng kaya kamamanasan. At seafoods, metong king alternative, mag-take kang supplements. Yan, makanya kalupanan nini. Pero naman literal naman ining brand ni. Kasi ako, ngayon liwaliwa ako brand ate take. Nung no ka rin ko, manakit. At siyempre, nung kailangan ko na tasali ko. Kasi ako, kating time na bala mo ting kakaiking ka na akong puso, itang bala mong bubble, sana pang magpalpitate ko pa siya, miminum kong kahay kape. Ngayon apansinan ko ito, ining seli ko kanita niya kahit. Malamba na ako rin kasing mag-take omega 3, kaya bata niya mag-stop ko, apansinan ko pin magpalpitate na akong bigla king kape. Ang pong, minsan pag mapagal ko, bala mo ting bubbles, king kahay ko, king salo ko. Ining pera masanting kong branda, subukan, tikman ke, tikman talaga. Tinake Tinake ni at may salese ako, may wala itang pamagpalpitate ko. Ngayon mag-stop na ako naman. Kaya minsan may padalang kami king ka SM, tikit kaya ratang stall, sinali na ako, yun naman. Liwaliwaya brand, pero ing lalawin ko kasi Kenny, itang content na omega 3. Yung kailangan tamo kasi, at least kay 250 to 500 mg yung kailangan tamo daily. Iniikit ko na naman natin yung 360 mg omega 3 yan 360 mg combine ni ita na EPA at saka DHA. Ita yung kailangan tamo dapat combine. Ot ini mo, 50 soft gels siya mo, pero kapresyo niya itang 300 soft gels or pinikalupan na ninyo at luyan dala na piraso, pero itang content ng omega 3 at yuyaken 360, while ini naman at yuyaken 950 mg, so times 3 ya. But ini at yun naman kayong 900. Madalas yung itsura na ning omega 3, makanin nila kaya soft gel la. Kaya ako balo ng powder, pero ako may ka-encounter. Ayan, makanyan law. Pachetinake parang manikab kayo bala mo ng kalanam. Lalasan mo itang kahay, itang bala mong asan. So ita mo, at tutuking video, pisabihin tayo itang health benefits na nini para baabalo tayo. Okay?